welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. Angry villagers of Wellsound stopped the double tracking survey work being carried out by a private railway contractor on private lands. They called the Mamledar to the site to question the contractor under what authority he trespassed into private lands. They also warned the authority that such survey could lead to a law and order situation. Here's more. Now on Tuesday afternoon, the angry villagers of Wellsound stopped the work of survey carried out by a private railway contractor in private land. They called the Mamledar on site to question the contractor on how he had trespassed into the private lands, while warning the authority that such survey could lead to a law and order situation. Now speaking to media, local representative Olencio Simoy said that for the last few months that railway authorities were illegally trespassing into private properties for survey. He added that these are private contractors but are acting like big government officials and doing anything they want. The villagers were upset with such practice, hence they called the Mamledar who arrived at Wellsound and he questioned the contractor on what authority base he had trespassed in the private land that were not acquired as yet. Watch. काही महिन्यांनी रेल्वे ऑथॉरिटीज येवन इलिगली लोकांचे प्रॉपर्टीन येवन ट्रस्पस करून सर्वे काडटा. आता हे कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हो एक प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर हायर्ड बाय रेल्वेज. हो कॉन्ट्रॅक्टर एक्टिंग करता की असो एक गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कसो जाय तसो कोणाचो प्रॉपर्टी वयता, जाय थंय करता, जाय थंय इलिगल बांदता आनी वयता. सो हांव गांवच्या लोकांनी आयज मामलादाराक आपयलो हिंगा. सो मामलादार रेल्वे ऑथॉरिटीक आनी कॉन्ट्रॅक्टराक क्वेश्चन केलें की अंडर वॉट ज्युरिडिक्शन तूं येयला म्हणून, कित्याक हे लँड जे आसा हे एक्वायर जावं ना अजून पासून. लोकांनी आख्खे गांवच्या लोकांनी ओपोज केलेलो आसा, पंचायती ओपोज केलेलो आसा, लँड ओनरांनी ओपोज केलेलो आसा. सो हे आमचे भाटान येवन हे कोण. सो हांव सरकाराक आनी मामलादाराक आनी कलेक्टराक सांगता की हे लोकांक आमच्या गांवांत हाडनाका आनी बंद कर, नाल्यार फाल्यां कितें जालें जाल्यार लॉ ऑर्डर सिट्युएशन जावपाक शकता आनी तुमी जबाबदार आसतले म्हणून. Today, this morning, the railway contractors criminally trespassed into my property, which is illegal. And this is what they have been doing throughout the railway line, from Margaon to Vasco. Mamledar was here and he asked a pointed question to the railway contractor whether the locals, the landowners have been intimated. To that he replied in a negative. Thereafter the Mamledar consulted the deputy collector. Thereafter he has decided that the survey work or whatever they had come for to be kept in abeyance until a meeting is conducted tomorrow afternoon with the railway contractor. Former Defence Minister and ex-Goa Chief Minister Manohar Parrikar was awarded with the prestigious Padma Bhushan Award. His son, Utpal Parrikar, received this award on his behalf of late his father from President Ramnath Kovind at the Rashtrapati Bhavan on Monday evening. श्री मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पारिकर मरणोपरांत लोक कार्य उनके पुत्र श्री उत्पल पारिकर. Nearly 120 teachers under the ban of Para Teachers Association protested at Azad Maidan against the BJP government and Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Monday afternoon. They have alleged that few weeks back Sawant had promised and assured to regularize their service, but till date nothing has been done. Even their salaries have not been credited, they have claimed. पण सध्या आता सीएम आमकां त्या उमा देवी कॅसेट घालतली. ती कॅसेटी बंद दवरून आतां आमी आमगे चालू केलां की आमकां स्केल पूण ना. जे फॅसिलिटीज जे रेग्युलर टिचरां दितात तितल्यो आमकां येवपा जाय.
एज पर जे तांकां TA DA मागीर जे लावन्सीस आसा ज्यो तांकां फॅसिलिटीज मेळटा सगळे तांगेले प्रॉव्हिडंट पण कितें आसा तितले आमकां येवपा जाय तितलेंच आमचें डिमांड. कितले जाणां आसा तुमी? 129 सद्या आसा टिचर्स पॅरा टिचर्स पूण रेगुलर करपाक शकना. तेच आतां सांगलें उमा देवी जजमेंट तेतून कितें आसा तें आमकां टिचर सांगता तुमकां तें कितें आसता. हे मॅनिफेस्टो आणि ह्या मॅनिफेस्टोक ताणें हे 2017 एसेंब्लीचे मॅनिफेस्टो आणि तातूंत ताणें सांगलां grant regular status to para-vocational teachers and other contractual staff by relaxing the mandatory requirements. दोन जालें. थर्ड निलेश काब्रालाचो व्हिडिओ जे आमकां एश्युरन्स दिल्लें की आफ्टर कंप्लिशन ऑफ DLED आमकां रेगुलरायजेशन करता म्हणून. सो आमचे 2019 आमचे सगळ्यांचे इन सर्वीस ट्रेनिंग जे आमकां प्रोवायड केल्लें गव्हर्मेंटान तें आमचें कंप्लीट जालें आनी आमचे 2019 साकून आमी आतां रेगुलरायजेशना खातीर सामकी लिगली आमी एलिजिबल आसात. जे गव्हर्मेंट डिनाय करता आनी पोस्टपोन डिले करता कित्याक म्हणून आमकां खबर ना. आतां 2019 साकून आमचें रेगुलरायजेशन आमकां एक्चुली स्केल लागू जावपा जाय आशिल्ली आनी कांयच आमची करूं ना. आमकां 34,290 ची सॅलरी एक्चुली 32,000 आमकां जेन्ना पर्रीकर सर CM आशिल्ले तेन्ना लागू केली. मागीर नेक्स्ट इयर 34,000 जाली. ती सॅलरी आमची ह्या CM सरान प्रमोद सावंतान आमची ती इन्क्रीज सुद्दां करूं नाशिल्ली 3 वर्सां. आनी आतां आमकां कितें ती खबर ना. ह्या जुनाक आमकां जुलयाक जी ऑर्डर आयला तातूंत आमकां 34,290 ही सॅलरी आमी 3 वर्सां जाली. ती 3 वर्सां जाली आमी 34,290 आमी 90 रुपीज आमी घेतात. हातूंत इन्क्रिमेंट जावं ना. सॅलरी बाबतींत आमची इन्क्रिमेंट जावं ना. जे रेगुलरायजेशन एश्युअर्ड केल्लें तें रेगुलरायजेशन आमची करूं ना. तरी CM सर म्हणटा की आपणी सगळ्यांची कामां केली पॅरा टिचर्साची कामां केली तर पॅरा टिचर्साचें एकूय काम आमचें जावं ना. सेम आमकां आमचे गव्हर्मेंट आमकां सांगत आयलें की तुमचें रेगुलरायजेशन जायना तुमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा स्किमी अंडर येता. सो तेन्ना तो जें पळय आमी डिसिजन रिलाय जालां तें CM सरान वाचचें. तातूंत भितर स्पेसिफिकली सांगलां की एज्युकेशन हें कनकरंट लिस्टां येता म्हणून. जें एज्युकेशन आसा तें सेंट्रलाचें इक्वली स्टेटाची सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून. आनी एज्युकेशन हें फंडामेंटल रायट आसा आनी टिचरी हो जो फंडामेंटल रायट आसा तो स्टेट कमिशनरी ज्यो आसा त्यो इम्प्लिमेंट करपा खातीर एनफोर्स करपा खातीर टिचरी हातभार लायतात आनी तुमी तांकां रेगुलरायज करना हो आमचो तुमी फंडामेंटल रायट वायोलेट करतात. सो आमी परत एकदम हें करता आमचें पळय रिप्रेजेंटेशन दिलां तें तुमी वाचात. तातूंत आमी खंयच आमचें रेगुलरायजेशन जर केलें जाल्यार तें खंयच इल्लिगल जावचें ना. Congress national spokesperson Alka Lamba lashed out at Kejriwal government for blowing rupees 9,040 crores on pollution ads and doing nothing about controlling pollution in Delhi. She highlighted Delhi government spending rupees 15 crores on Diwali program and not paying salaries of lecturers of 12 colleges of Delhi University. She also pointed out Diwali's and that Delhi's unemployment rate is 23.5% higher than national average and that the rate of crimes against women has seen up to 63% rise. 940 crore spent on pollution ads. विज्ञापनों पर प्रदूषण को दिल्ली में खत्म करने के लिए सिर्फ विज्ञापन और एड पर 940 करोड़ खर्च किया गया. और आज अभी राजधानी दिल्ली के लोग जहरीली हवाएं और सांस लेने के लिए मजबूर. दिल्ली के अंदर बड़े एक स्टेडियम में आम आदमी पार्टी के विधायक, मंत्री और नेताओं में टैक्स पेयर का 15 करोड़ रुपया इस दिवाली पर खर्च किया है. ये RTI से जानकारी मिली है. हमें कोई परेशानी नहीं होती अगर ये तस्वीर दिखाऊंगी. ये ट्वीट किया है. सुजाता जी हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी की. केजरीवाल से सवाल करने दिल्ली के लोग उनके पीछा करते हुए गोवा भी जाएंगे, उत्तराखंड भी जाएंगे, गुजरात भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी जाएंगे. गुजरात भी जहां केजरीवाल दिल्ली को ठगने के बाद दूसरे राज्यों में ठगी करने जाएंगे. हम ये सवाल दिल्ली के लोग उनके पीछे. क्या लिखती है प्रोफेसर सुजाता? लिखती है DU के 12 कॉलेज जो दिल्ली सरकार के DU के 12 कॉलेजों को अध्यापकों को महीने से तनख्वाह नहीं मिली है. उनकी दिवाली काली थी. क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या लिखा है? क्राइम अगेंस्ट वुमेन सो ओवर 63% राइज. 63% राइज इन 2021. ये राजधानी दिल्ली है. जो मुख्यमंत्री दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं कर पा रहा, क्या गारंटी है कि वो गोवा में आकर, गोवा में सरकार बनाकर
क्या फार्मूला है गोवा महिलाओं के सुरक्षित करेगा, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। Dr. Pravin Sawant has transformed Goa totally into a criminal hub. This government has no right to remain in power. There is complete collapse of law and order in the state of Goa. On every 5th day, you will find either a rape, a murder, or molestation of a young girl or a minor girl. We urge Your Excellency to take serious note of the deteriorating law and order situation and rise in criminal activities and dismiss the government immediately for its failure to maintain the law and order in the state. Now, Chief Minister Dr. Pramod Sawant has announced that tourism will increase in a big way from February 2022. Anyone can come and convince us. This is democracy. We welcome political tourism, but they should not spread angry atmospheres, Sawant said. He was speaking on the sidelines of the National Women's Parliament, where he said Goan women will get chance to participate and discuss issues with women from other parts of India. म्हाका दिसता गोंयांतल्या महिलांक आमच्या अशा पद्दतीन नॅशनल लेवलावेले स्पीकर आनी तितून पार्टिसिपेट जावपाची संद हांगासर अवेलेबल जाता. इट इज खूब म्हत्वाच्या अशा ह्या सेशनांतल्या डिस्कशन डिबेटांत ती बी भाग घेतली आनी वेगवेगळे महिलांच्या रिलेटेड आसतले इश्यूज हातूंतल्यान डिस्कस जातले, भासाभास जातली आनी तातूंतल्यान वेगवेगळी सोल्युशन्सूय येतली. वेगवेगळी रेजोल्युशन्स ते पास करपाचे आसा. जी रेजोल्युशन्स फाल्यां सकाळी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक आसतले, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक आसतले, हे धाडून वयतले. मेन स्पिकरान म्हटलां त्या खातीर स्पिकरान ठरोवचो की दर 2 वर्सांनी एकदां तरी म्हणजे आमी म्हणटा की नॅशनल पार्लमेंट यूथ आसतले किंवा वुमन आसतले हे जावचे. त्या निमित्तान वेगवेगळे विशय जे आसा ते सगळ्यांचे गांवच्यो जी चलया बीन आसा तांकां उलोवपाचो सुद्दां चान्स आसा. पूण तो रिपोर्ट तुमी इम्प्लिमेंट मागीर कशें कितें करतले हाजी जी रेजोल्युशन्स पास जाता ती रेजोल्युशन्स घेवन ही गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आसत किंवा नॅशनल पार्लमेंट आसत तांकां धाडून दिले वयतले. Aam Aadmi Party National Convener and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has promised Maushi villagers that his party would give land rights to villagers within 6 months of coming to power in Goa. He said people are willing and living on the land for over 50 years. How can the government claim that villagers have encroached government land? He questioned. कि ये लोग जो है इन्होंने इस जमीन पे कब्जा किया हुआ, एनक्रोच्ड बाय. अरे बाबा ये लोग तो बेचारे पिछले 50 साल 60 साल से इस जमीन के ऊपर मुझसे भी ज्यादा खेती कर रहे हैं. उन्होंने जमीन पे कैसे कब्जा किया हुआ? तो मेरा अपना मानना है कि सरकार चाहे तो इसको जमीन को आपके हवाले कर सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं. इसमें कोई, मैं भी थोड़ा थोड़ा कानून पढ़ा हूं और ये तो बहुत बड़े आपके वकील हैं, इन्होंने भी बताया. तो आज मैं आपको यहाँ पे वादा करके जा रहा हूँ, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर आपको आपकी जमीन का मालिकाना हक दिलवा सकते हैं. इसको पूरा स्टडी करेंगे. 6 महीने के अंदर आपको आपकी जमीन का, किसी ने बिल्कुल सच बोला कि जो एमएलए है उसको तो अपनी जमीन का हक मिल गया, गरीब आदमी को जमीन का हक क्यों नहीं मिल रहा? सही है कि नहीं है? तो 50 साल से उसको एमएलए बना रखा है. अब तो उसको बोलो कि साहब बहुत हो गया, अब किसी नए आदमी को बनाना है. अब तो बनता है दूसरे आदमी बनाना ना. Though much is spoken about the importance of sports, little attention seems to be paid at sports infrastructure. Today in this story, we showcase the plight of Asagaon ground, managed by the Directorate of Sports and Youth Affairs. This ground is not maintained and is in a bad state. Sports lovers and players have demanded immediate repairs and restoration of this ground. On one side, everyone is promoting sports in the country, but what about the infrastructure? Today in this story, we will show you the plight of the Asagaon ground. This ground comes under the Directorate of Sports and Youth Affairs, but this ground is not maintained and is in a bad condition. Now the sports lovers and locals have demanded immediate repairs and restoration of this ground. Now this ground was built and laid the foundation stone in 2015, but after this looks like no one has come to maintain this ground. Look at these visuals. The shades are built, but there is no proper roofing. The grass and bushes have grown big.
Today, this ground has turned into a hot place for illegal activities and late-night parties. आयज आमी आसागांव ह्या सारकिल्या गांवांत आसा आनी आयज हो ग्रावंडाक फावंडेशन स्टोन ले केल्लो हांगा मिस्टर रमेश तावडकर हो घातलेलो फावंडेशन स्टोन 13 ऑगस्ट 2015 घातलेलो अलॉंग विथ आवर XWRDA मिनिस्टर फ्रॉम शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. तें नांव घेयना हांव. आतां प्रेजेंट सांगपाचें म्हटल्यार प्रेजेंट MLA आसा ताका तर खबर ना हांगा हो ग्रावंड आसा काय ना. हांगा कोट्यांनी रुपया खर्च केल्लो आसा. तर हांव गव्हर्मेंटाक विचारपाक सोदतां हो ग्रावंड जो असो पडीव दवरला पळय तो कंप्लीट कित्याक जायना. सरकार म्हणटा स्पोर्ट्स एक्टिविटी फुडें सरपाक जाय. आयज येदो व्हडलो CM ट्रॉफी जाता बरोबर, भुरग्यांक सगळ्यांक खेळपाक हें करता, पूण हांगा हेंचे कडेन पयलीं सद्याक ग्रावंड ना खेळपाक. सांगपाचें म्हटल्यार आसागांव येदो व्हडलो ग्रावंड रेडी जावन आसा, कोट्यांनी रुपया खर्च केल्ले आसा. पळयत जाल्यार हांगा भुरगे येता आनी सोऱ्याचे बाटले घेवन बसता. म्हाका दिसता खेळपाच्या ग्रावंडार सोरो येता. ज्या दिशेन ह्या ग्रावंडाची हालत जाल्लेली आसा त्या दिशेन म्हाका दिसता की लोकांनी ह्या फावटी 2022 विचार करून बरे त्या कॅन्डिडेटाक जिखोवन हाडून ह्या ग्रावंडाची एकदां बेगीन चालीक लावपाक जाय. कित्याक म्हाका दिसना आतां कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी लागपाचो आसा आनी फेक आश्वासनां दिवपी खूब जाण आसा. सो हेचेर विचार करून लोकांनी आपले कितें प्रॉब्लम जे शिवोलेन कितलेच उदीक ना, सगळे जायते मेजर प्रॉब्लम्स आसा आनी खुबशे इश्यूज आनीकूय वयर सरतले. पूण सद्या पयलीं आमी आयच्यान हो चालू केल्लो आसा दाखोवपाक, सरकाराक एक्सपोज करपाक आनी आमच्या MLAक एक्सपोज करपाक. सो विचार करून ह्या जशी ग्रावंडाची दशा जाले तेच्या पेक्षा जर परत रॉंग डिसिजन घेतले लोकांनी जाल्यार परत आनीक वायट जातलें. ताका लागून विचार करून बरे मनशाक हाडपाक जाय ह्या फावटी आनी हो ग्रावंड कसोय करून एकदां बेगीन रेडी करून घेवपाक जाय. Now, the Chief Officer of Murmugaon Municipal Council, along with the other officials, held an inspection of the Vasco's old and new fish market once again on Monday. After the inspection, MMC distributed vendors' identity cards. Fish vendors say that MMC must first clear wholesale sellers and take action against illegal vendors if they have to shift. आम्ही ती कार्डां वाटतली म्हणून सांगलेली न्हू आनी सर्टिफिकेट्स ती आयज आमची थोडी रेडी आसा ती आमी तांकां दिवपा येयल्ली. सो येवन तांकां तेंची सबमीट म्हणजे तेंची आमी दिलेली आसा ऑलरेडी. आतां थोडी आहा ती आमी वेनसडे दितली. जेन्ना आमी त्या साहेबा कडेन उलयल्ले पळय त्या साहेबान आमकां सांगलेलें की ते फकत जे पळय होलसेल आहा ते सगळे कंप्लीट बंद करतले आनी तेज्या नंतर आमकां ह्या मार्केटान बसयतले नव्या मार्केटान. तेज्या नंतर त्या शिवाय आमी हांगसर येवंक शकना ह्या मार्केटान, नाल्यार आमी त्यात पोन्नेच मार्केटान बसतले सद्या अजून बसून आसा आमी तेजर सद्या. जेन्ना साहेबान सांगलां तेन्नाच आमी हांगसर येतले. सगळे आमचे कामां सगळीं शिवर जाल्या नंतर येतले हांगसर, तेज्यान पयलीं येवंक शकना आमी हांगसर. तुमची कार्डां बिडां सगळीं रेडी आसा आमची. आमकां दितले तेणे बुधवारा दिसा दिता म्हणून सांगलें. कार्डां घेतकूच मागीर हांगसर येतले आमी, तेज्यान पयलीं येचें ना. चडांचो काम जाल्लें आमचें मार्केट नवें रिपेर जाल्लें, नवें बांदलां तें आतां आनी आमचें मोडून रिपेर करपाचें आहा ताका 1.5 वर्सां जातलें म्हणून सांगलें. 1.5 वर्सान जातलें म्हणून सांगलां. तेज्या नंतर मागीर आमी त्या मार्केटान शिफ्ट जातले. आमचे 2 डिमांड आहा. फकत ते होलसेल करपाचें आनी ह्या मार्केटान येवन आमकां तें नवें मार्केट बांदतकूच आमकां नव्या मार्केटान शिफ्ट करपाचें, इतलेंच आनी कांय ना. Despite bifurcation of the panchayat, there is no development done in and within the KLOC panchayat jurisdiction, locals say. The recent local Gram Sabha witnessed heated exchange over the development works in the village, while the locals also allege that there is no development and even the local MLA is not bothered about the people. Some of the locals have demanded that panchayat should file an intervention petition in the Mini India case. The KLOCM locals alleges that there is no development done in their village. They have demanded action against the Mini India project. Despite bifurcation of the village panchayat, there is no development done within the KLOCM panchayat jurisdiction, says the locals. Now their local Gram Sabha witnessed heated exchanges over the development works in the village. The locals even allege that there is no development and even the local MLA is not bothered about the people. Some of the people even demanded that Panchayat file an intervention petition in the Mini India case. Under CSR activities, ward number 1 now gyalla meaning Gamra road थोड़ी घरा से निघा पाडणे वाड्यार gyalla पळय तिंगा तिंगा उदक ना म्हाका पिवपाक म्हाका अक्षरशः रडपाक तिंगा खूब आयलें मागीर कितें केलें सरपंच आमकां फोन ना तूं भिनाका मागीर मॅनेजिंग डायरेक्टर CSR एक्टिविटी इंडस्ट्री तांच्या मिटींग केलें सर आमचे अशें प्रॉब्लम आमकां कशें करून दी म्हणून उदकाचें ताका आनी ते प्रॉब्लम सॉल्व केला.
जी पळय गॅस पायप लायन आसा ती आमचे सगळे शेतकाऱ्यांच्या शेतांतल्यान पास जाल्ली आहा, जमनींतल्यान पास जाल्ली आहा. आनी आतां पयले लोकांक ताणें सांगिल्लें की वयलो जो पळय लुगार आसा ताजेर आपूण कांय कब्जा करचें ना, आपल्याक तो नाकाच, तो जो पळय कोण ओनर आहा ताका यूज करूंक जातलो. पूण आतां ताणें एक नोटीस काडल्या जे पळय जमीन आसा ताचें म्युटेशन करपाक. आतां हें म्युटेशन करपाक आयज आमी ग्रामसभा रेजोल्युशन घेतलां की आमी सगळे ताका ओपोज करतात. कित्याक ओपोज करतात? ही आमची शेतां आनी ही शेतां जाल्यार तांकां अजुनूय कंपेन्सेशन कांय दिवंक ना. आनी खंयच्या बेजाचेर ते आतां म्युटेशन करूंक सोदतात ते आमी ताका मामलेदाराक क्वेश्चन कर म्हूण सांगला आनी आमी ताका ओपोज करतात. डेव्हलपमेंटाक लागून आमकां ऑलरेडी पंचायत मिनिस्टरान सांगलो 5 वर्सां अशी बसयतले आनी टी अनलेस तूं तो मिनी ते प्रोजेक्ट पास करना तो अशी बसयतले, तुका आनी कांय काम करून दिवपाना. हो कितें तो दिना थ्रू गव्हर्मेंट सायड आमकां हेल्प मेळनाका, पूण स्टील आमी आमकां जाता ते भाशेन आमी काम करून केलां. मेन म्हणटा ते पाण्या वाट्यार तेमकां म्हणून कितले वर्सां मे बी 100 and more than 100 मे बी इयर्स जाल्यार आसतली तेमकां उदक म्हणून मेळनासलें. स्टील आतां आमी थ्रू CSR तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करून तांकां उदकाची फॅसिलिटी आमी रेडी केल्या. डेव्हलपमेंट जालें ना म्हणल्यार मोवीन म्हणटा न्ही म्हाका अंटील एंड अनलेस तूं तो प्रोजेक्ट पास करना जाल्यार तुगे डेव्हलपमेंट कांय करपाक ना. इवन आमी फायल पासून आयल्यो परतून येयल्या कित्याक लागून म्हणजे जे पळय फॉर्म 1 and 14 नांव सगळ्यांचे NOC जाय म्हणटा आनी गिफ्ट डीड कर म्हणटा. आतां हांव विचारता सगळे पंचायतान सगळ्यांकी सायन आसता, NOC आसता, जी पळय जितली फॉर्म 1 and 14 तितल्यांकी सायन आसता, NOC आसता आनी तेका लागून तेंगे पास जाताय. So you are making an accusation that the minister has directly told you? डायरेक्ट सांगलो म्हाका आनी वयल्यान सांगता म्हाका हायकोर्टान पास केलें म्हूण सांग खंय तूं तुजें कांय घेयनाका. पंचायत आतां सरपंच सांगता मरे पंचायत मिनिस्टर कांय करना हां सरपंच सांगता पंचायत मिनिस्टरान कांय केलें ना. पंचायत मिनिस्टर आमकां तेसो हाडून दिवता म्हूण सांगता. कित्याक लागून हाडून दिता म्हणटा? आतां हांव नको कित्याक लागून. ते म्हणटा कितें आपल्या म्हणटा कांयच करूंक मेळना कित्याक पंचायत मिनिस्टरान सांगलें म्हणटा तुमची कांयच काम करची ना तर तुमी मिनी इंडिया प्रोजेक्टाक सपोर्ट करीन जाल्यार अशें म्हणून ताणें सांगलां. ते तशें जाल्यार तेंय महत्वाल जालें ना, ताणें कांय करूंक शकना. कित्याक पंचायत मिनिस्टर मेन पंचायत मिनिस्टर सगळ्या ग्रासरूट लेवलार तो पंचायत मिनिस्टर. Now, the members of the Goa Pradesh Youth Congress on Sunday and Monday highlighted the government's failure to repair the deteriorated roads through its program Diwali with the potholes at Seoul. Take a look. कितके लोक हे सफर जाता लिटरली कितके एक्सिडेंटान ह्या रस्त्याचे खड्डे पडल्या ह्या खड्ड्याक लागून कितकेशे एक्सिडेंटान लोक मरण पावल्ले आसा कितकेशे तरणाटे भुरगे मेल्ले आसा कितके एक्सिडेंट जाल्ले आसा गाडयांची दुर्दशा जाल्ली आसा पूण ह्या सरकाराक अजून जाग येता म्हणून हो आमी जो प्रोटेस्ट जो आमी ऑर्गनायज केल्लो तो आज आमी लॉन्च केल्लो आसा हो दिवाळी आमी एक फुडले 8 दीस आमी अख्खे गोंयभर आमी हो जो दिवाळी विथ पोटूल आसा पळय फुडले आनी 8 दीस आमी अख्खे गोंयभर आमी व्हरता. Concerned citizens protested against the illegal construction in the protected zone at the Old Goa Heritage Site on Sunday. They have condemned the centre's decision to transfer ASI Goa Chapter Chief Ramkrishna Amarnath, even as the matter is pending before the Supreme Court and Amarnath was due to draft a reply in the case. Now, the concerned citizens protested against the illegal construction in the protected zone at Old Goa Heritage Site on Sunday. They have condemned the centre's decision to transfer the ASI Goa Chapter Chief Ramkrishna Amarnath, even as the matter is pending before the Supreme Court and was due to draft a reply in the case. Now, a group comprising locals, residents from across Goa, heritage enthusiasts,
Professionals such as architects as well as religious leaders and political leaders have questioned how permissions were granted for the under construction project near the protected monument at Old Goa. The protesters sought intervention of the Chief Minister Dr. Pramod Sawant in this matter. Ram Krishna Kuingalo. Ram Krishna Kuingalo. Ram Krishna चौथ केलो. चायनाचा बंगलो सांभाळून केलो. काँक्रीट जंगल आमकां नाका. काँक्रीट जंगल आमकां नाका. आता आमकां कळोन आयला की जे सुप्रिटेंडंट ASI गोंयचो जाणे पयले पळयले आनी सांगले की हे इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आनी जाणेन सांगले इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन तो जावन आसा श्री रामकृष्ण अमरनाथ ह्या खोऱ्या आनी बऱ्या मनशाक आनी सोतेन चल्लेलो मनशाक ट्रान्सफर सप्टेंबर म्हयन्यात चेन्नई केला आणि हे घडले युनेस्कोच्या ऑफिसर रिपोर्टाक मागला तेन्ना. At the Golden Jubilee celebration of St. Francis Xavier's Church, Harbour Murmugaon was held on Sunday. Parishioners and other devotees took part at the festival mass and celebration that followed. या जाग्यार कपेल आसल्यार 150 वर्सां जालीं आनी फिरगोश केल्यार 50 वर्सां आमकां भोगतात. म्हणटोच कुशालकायेच्या उमेदीन भरून आमी सगळीं फिरगोशकारां देवाक दिनवासूंक सोदतात. आमच्या आस्कार्याक आमी दिनवासूंक सोदतात. ह्या गांवांत जायतो लोक वावर करून आपलें पोट भरून आपलो भावार्थ वाडोवन संवसारांक हांगा थंय शिंपटलो. त्या लोकांक बरेपण मागता. जाय त्या लोकांनी हे फिरगोचे सवे आपलो सहकार तेंको दाखयलो. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता आनी आमच्या केस हाबरच्या फिरगोच्या पोरचेक तांच्या पासत देवाचे बरेपण आनी बेसांव मागता. And now we end this news bulletin with the cartoon of the day image. So that's all we have in today's HCN Evening News Bulletin. Thank you for watching HCN. For more news and alerts, please do follow us at O Heraldo on Facebook and Twitter, or simply even download our app on your Android phones at O Heraldo Goa. Until then, take care and goodbye.